नमस्कार दर्शक बंधु। आज फेब्रुआरी 28 शनिवार। आज आम प्रतिदिन भली यात्रापाटी अपडेट जानिबा। केउं यात्रापाटी केउंटी अवस्थित से विषय जानिबा। आम वीडियोटी भल लगुतिले निश्चिंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबे नहीं। यात्रा सिंह वाहिनी तार प्रथम रजनी रे करबा को जाउची तू मो बजरंगी। स्थान जेनापुर कटक। ता परवर्ती अपडेट अपेरा अष्टशंभु। तार प्रथम रजनी रे करबा को जाउची सबु बाट मोर एइटी शेष। स्थान टोलकबुड़ा रंग बजार भुवनेश्वर। पार्वती गणनाट्य तार तृतीय रजनी रे करबा को जाउची भल मनीषर भूल ठिकणा। स्थान नुआगाँ पट्टामुंडेई केन्द्रापड़ा। यात्रा दुर्गा मंदिर तार द्वितीय रजनी रे करबा को जाउची मु कहानी राइज राणी। स्थान माणपड़ा राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा नाट्य मंडप तार द्वितीय रजनी रे करबा को जाउची सुपरहिट नाटक लेडी गैंगस्टर। स्थान मणिपुर सोर बालेश्वर। अपेरा अशोक सम्राट तार द्वितीय रजनी रे करबा को जाउची सबु पापर प्रायश्चित नहीं। स्थान छेड़ाटणी महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। अपेरा श्रीमंदिर तार द्वितीय रजनी रे करबा को जाउची कही दास जगन्नाथ। स्थान पटिया भुवनेश्वर। ता परवर्ती यात्रा अपडेट होची यात्रा रंगमहल तार तृतीय रजनी रे करबा को जाउची कांदुची मु खाली तो पाई। स्थान बजरंगी यात्रा पड़िया दर्जन भुवन ढेंकानाल। यात्रा स्वर्णमहल तार तृतीय रजनी रे करबा को जाउची हारिली केते जीतिली केते। स्थान नंदीमाहारा राजकनिका केन्द्रापड़ा। यात्रा श्री विश्व दरबार तार प्रथम रजनी रे करबा को जाउची कहबा को लाज शुणिले पाप। स्थान सिद्धेश्वरपुर कमापुर कंदरपुर कटक। यात्रा जाग्यसेनी तार प्रथम रजनी रे करबा को जाउची गैंगस्टर। स्थान बैरी ठेंगण बड़चणा जाजपुर। ता परवर्ती अपडेट है कलिंग गणनाट्य तार तृतीय रजनी रे करबा को जाउची हसरे तुमे ना लुहेरे। स्थान कमार नुआगाँ खुंटिया कटक। यात्रा ग्रांड महल तार द्वितीय रजनी रे करबा को जाउची आखि कांदुची ना लुह कांदुची। स्थान बगपाटिया राजनगर केन्द्रापड़ा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार प्रथम रजनी रे करबा को जाउची गुमुरी कांदुची फूल सवारी। स्थान वज्रकोट एनटीपीसी तालचेर। कोणार्क गणनाट्य तार विदाय रजनी रे करबा को जाउची जगा धरिची जीवन पगा। स्थान अंडरा पट्टामुंडेई केन्द्रापड़ा। राजधानी अपेरा तार प्रथम रजनी रे करबा को जाउची राजधानीर राजा पुओ। स्थान लुणा ब्रिज कुसुमपुर केन्द्रापड़ा। तारिणी गणनाट्य तार प्रथम रजनी रे करबा को जाउची पाप बजार रे पुण्य मनीष। स्थान बलरामपुर ढेंकानाल। ता परवर्ती यात्रा अपडेट है अपेरा सूर्य मंदिर तार प्रथम रजनी रे करबा को जाउची अभागिनी अंजलि। स्थान कलारांग पटिया
ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ, ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ୟାମପୁର ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତୋ ସିଂହଦ୍ୱାର, ସ୍ଥାନ ନଅଞ୍ଜରା ନାନ୍ତୁଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା, ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାନ୍ଦନାରେ ବାୟା ମନ, ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନହରପାଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର, ସ୍ଥାନ କମନିଙ୍ଗ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ମୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ, ସ୍ଥାନ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି, ସ୍ଥାନ ଦଶରାଜପୁର କଟକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି, ସ୍ଥାନ ଜାଗମରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି, ସ୍ଥାନ ତରଡିଙ୍ଗି ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ, ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ, ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବରଲି ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ସ୍ଥାନ ନହରପାଟଣା ମୁକୁନ୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ସ୍ଥାନ ତାଳବାରକୋଟ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ, ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଟାଙ୍ଗୀ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଯାତ୍ରାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।